जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 2 जुलाई 2024 मंगलवार। आज दिन में 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही। जदि चैनल टी प्रथम कर चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपण भल पाए स्वरूप गोटे लाइक करदेवे। खबर नंबर 1, वर्षार बेहाल उत्तर भारत। सिक्किम रे जल प्रलय, केदारनाथ रे धसिला बरफ पहाड़। लगाण वर्षार बेहाल देशर विभिन्न अंचल। केउठी पानी घरे पशि लहड़ी भांगुची तो आउ केउठी भूस्खलन होउची। ए परिस्थिति रे ड्रेनेज समस्या भी बढ़ी चलीथिबा बेले लोकंक घरे पशुची आवर्जना पानी। जलबंदी अवस्था जीवन काटुछंती लोके। लगाण वर्षार केदारनाथ रो पुणी धसिला बरफ। केदारनाथ बाबा मंदिर रे ठीक पछपटे विशाल बरफ पहाड़ धसी जाइछि। बरफर एक विशाल अंश धीरे धीरे बहुत तଳରେ थिबा गांधी सरोवर रे आसी अटकिछि। तळे सरोवर थिबारु धसिथिबा बरफर अंश एठी अटकी जाइथिला। एहा दूररु देखिले 2013 रो महाप्रलयर भ्रम सृष्टि हेउछि। तेबे एथिरे कहार किछि भी क्षयक्षति घटी नाही। खबर नंबर 2, रथयात्रा रे पुरी आसीथिबा भक्तंक हेबो गणना, कहिले उपमुख्यमंत्री। आउ किछि दिन परे विश्व प्रसिद्ध पुरी रथयात्रा एने प्रशासन पक्षरु प्रस्तुति प्राय शेष पर्याय रे पहुंचिछि। एही परिप्रेक्षी रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सोमवार एक सूचना दैछंती। रथयात्रा पई पुरी आसुथिबा भक्तंक गणना हेबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। एपरिकी पुरी को संजोग करुथिबा प्रमुख 3टी मार्ग रे बस, ऑटो, कार, बाइक रे आसुथिबा यात्रींक मध्य गणना कराजिबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा प्रकाश करिसंती। एपरिकी होटेल, धर्मशाला एवं लॉज रे मध्य यात्रींक गणना हेबो, एहा नै सूचना रहिछि। खबर नंबर 3, राजनाथ कहिले अग्निवीर प्रसंग रे गतकाली सांसद रहिथिला सरगरम। सोमवार देश रे अग्निवीर योजना को नै विरोधी दल नेता राहुल गांधी सांसद रे प्रश्न उठाइथिले। से कहिसंती मोदी सरकार अग्निवीरंक मृत्यु हेले तांकु शहीद रो मान्यता देउनी, एमिति कि तांकु क्षतिपूर्ण मध्य देउनी बोली कांग्रेस अभियोग करिसंती। खबर नंबर 4, लागू हैला नुआ भारत नुआ आईन। दंड अपेक्षा न्याय को गुरुत्व। आउ दीर्घ वर्ष गड़बनी केस, हताश करबनी तारीख पर तारीख। सबु फौजदारी मामला रे 3 वर्ष भितरे मिलिबो त्वरित न्याय। नुआ भारत नुआ आईन रे दंड अपेक्षा न्याय को मिलिबो गुरुत्व। ठक को कहबनी 420, हत्या पाई लागिबनी दफा 302। 144 धारा बदल रे बेआईन भिड़ रोकिबाकू लागिबो धारा 187। यह नहीं सूचना रही। खबर नंबर 5, सेप्टेम्बर 17 राज्य में शुभारंभ हेब सुभद्रा योजना। प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन अवसर में हेब सुभद्रा टंका रिलीज। एने दिल्ली में मुख्यमंत्री मोहन माझी घोषणा करिसेंती। प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा आसी सुभद्रा योजना लॉन्च करिवे। ओडिशा भाजपा सरकार गढ़िबा परे प्रथम कैबिनेट बैठक रे महिलांक पई बड़ घोषणा करा जायछि। निर्वाचन पूर्व दल पक्षरु दिया जायथिबा प्रतिश्रुति अनुसार आगामी 100 दिन मध्य राज्य में सुभद्रा योजना लागू हेबो बोली कुआ जायछि। खबर नंबर 6, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को भेटिले गजपति महाराज। रथयात्रा पूर्व राज्य अतिथि भवन रे सोमवार पुरी गजपति महाराज दिव्य सिंह देव, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को भेटिचंती। खबर नंबर 7, रास्ता रे बुलुची कुंभीर। गत किछि दिन हेबो चिपलुन एवं रत्नगिरी जिल्ला रे विभिन्न स्थान रे वर्षा लागि रहिछि। एही कारणरु जिल्ला रे नदी गुड़िकर जलस्तर वृद्धि पाइछि। प्रबल वर्षा जारी रहिथिबा बेले महाराष्ट्र उपकूल रत्नगिरी जिल्ला रे एक रास्ता उपरे कुंभीर चालुथिबा देखिबाकू मिलिछि। सोशल मीडिया रे एक वीडियो एबे खूब वायरल हेबारे लागिछि, जोंथरे एक विराट कुंभीर रास्ता रे बुलिथिबा देखा जायछि। खबर नंबर 8, 16 वर्ष पर लोकंक पई खोलिला मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ। प्रथम दिन 1500 समस्या पंजीकरण। लोकंक समस्या सुनिले मुख्यमंत्री। प्रथम दिन 1500 लोक निज समस्या नहीं कले नाम पंजीकरण। गतकाली अभियोग प्रकोष्ठ रे लोकंक समस्या सुनिछंती मुख्यमंत्री मोहन चरणंक सह उपमुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को निज निज समस्या और दुख जणाइबाकू सबु जिल्लारू आसीथिले लोके। खबर नंबर 9, मन इच्छा काटी पारिबेनी ताल गछ, नेबाकू पड़िबो सरकारक अनुमति। वज्रपात जोगु राज्य में बहु जीवन चली जाइछि। एथिरे लोकमानकू बंचाइबा पई पारंपरिक पद्धति आपणाइबाकू सरकार निष्पत्ति नेइछंती। बिना अनुमति रे ताल गछ काटिले नियाजिबो कार्यानुष्ठान। वन विभाग रे अनुमति न नेई लोके ताल गछ काटी पारिबे नाही, एहा नै सूचना रहिछि। खबर नंबर 10, मध्य प्रदेश रे दिल्ली सामूहिक जीवन हारिबा घटना पुनरावृत्ति। मध्य प्रदेश अलीराजपुरु एक दुखद घटना सामना को आसीछि। एक घर भितरु 5 जन लोकंक मृतदेह को पुलिस उद्धार करिछि। उद्धार पर समस्ते मृतदेह को व्यवच्छेद पई पठाई देइछि। तेबे एही 5 जन को किए हत्या करिछि ना एमाने समस्ते जीवन हारि दैछंती ताहा व्यवच्छेद रिपोर्ट आसिले ही स्पष्ट होई परिबो, एहा नै सूचना रहिछि। खबर नंबर 11, रोहित अवसर पर T20 टीम रो अधिनायक हेबे पांड्या। रोहित शर्मा
ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଆଇସିସି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 7 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ଟାଇଟଲ ଏବଂ 2 ଥର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବେ ତୃତୀୟରେ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଦୁଇ ଥର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲେ। ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଉଭୟ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟି20 ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଉଥିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଏବେ ଆଗରେ ରହିଛି। ସେ ଆଗାମୀ ଟି20 ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ ହେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ବିଗ୍ ବସ୍ ଓଟିଟିରୁ ପାୟଲ ବାହାରିଯିବା ପରେ ଅରମାନ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ବିଗ୍ ବସ୍ ଓଟିଟି 3ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶୋରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଣ୍ଡରେ 12 ଓ ପ୍ରଥମ ଏଲିମିନେଟ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଲିମିନେଟ୍ ହୋଇଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଦର୍ଶକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ପାୟଲ ମଲ୍ଲିକ ବିଗ୍ ବସ୍ ଓଟିଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 13, ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଆସନରେ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି କାହିଁକି ହାରିଲା ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବିଜେଡି ପୂର୍ବତନ ନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜର ଖାସ ଅନୁଗତ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବବିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସବୁକିଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଉଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14, ଫିଲ୍ମ କଲ୍କି 2898 AD ପାଇଁ କେତେ ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ। ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସ ଅଭିନୀତ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ କଲ୍କି 2898 AD ଗୁରୁବାର ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା। ଫିଲ୍ମ ଟ୍ରେଲର ଆସିବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ରିଲିଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ଆଉ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବା ପରେ ସିନେମା ହଲରେ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ କଲ୍କିର କ୍ରେଜ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଫିଲ୍ମର ଆୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମର ଅନେକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏମିତିକି ପ୍ରଭାସ ନିଜର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏବେ ରିଲିଜ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମର ଆୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସହ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଜି ଯେତିକି ଶୁଣାଣି ହେଉଛି ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 99% ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16, ଘର ନିର୍ମାଣ ସହ ଏହି କାର୍ଡରେ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଇ ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ସହିତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ବୀମା ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ପାଉଥିବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସରକାରୀ ତଥା ମନୋନୀତ ଅଣସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗଣା ବୀମା ଦିଆଯାଉଛି। ଇ ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେବଳ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ବୀମା ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଇ ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇକି ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିଜ ନାଁକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଖବର ନମ୍ବର 17, ଚଳିତ ଥର ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗଣତି ହେବେ ଭକ୍ତ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୋମବାର ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଗଣନା ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 18, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପର୍ସନାଲ ସିଲେକ୍ସନ IBPS 11ଟି ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦମଦାର ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି IBPS କ୍ଲେର୍କ TRP XIP ଅଧୀନରେ ଆସିଛି। ଏନେଇ IBPS ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଥିବା ପିଲା ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 6000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ IBPS ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ibps.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 19, କମିଲା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ହ୍ରାସ ପାଇଲା କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର। ଶନିବାର ଦେଶର ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ 30 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର
सिलिंडर दर 1647 टंका होईछि। तुरंत प्रभाव सहित एही नुआ दर लागू हेबो यह नहीं खबर रही। खबर नंबर 20 आईसीआईसीआई बैंक र नूतन सुविधा स्मार्ट लॉक संपर्क में घोषणा कराई। विशेषकर आई मोबाइल पे बैंक नूतन सुविधा स्मार्ट लॉक र शुभारंभ निकटरे हो जाइछि। एपरिक ग्राहक माने फोन किंबा ईमेल माध्यम ग्राहक सेवा अधिकारी हस्तक्षेप न लोड़ी यह जरिया विभिन्न बैंक सेवा को लॉक और अनलॉक करें यह सूचना रही। तो दर्शक बंधु ये 20 न्यूज प्रत्येक दिन सकाल सकाल ये न्यूज देखापी चैनल टी निहाती भाव सब्सक्राइब कर दिंतु एवं कमेंट लिखि दिंतु। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत। पुणी देखा आगामी दिन में।